Bonjour les mamans, ça va, vous allez bien? Bonjour les superbes mamans et les combattantes. نعم نتوما تبارك الله عليكم سيدات محاربات الله يحفظ لكم وليداتكم. كيف كتلاحظوا معنا غنخدموا اليوم اون بروميير سيونس الحصه الاولى بالنسبه لا غروند سيكسيون. نتمنىكم تبقاو معايا الى غايه نهايه هذا الفيديو ان شاء الله. غنبداو لو بلانين دو بروميير موديول، يعني غنديروا واحد تخطيط لهذا الجزء الاول من هذه السنه ان شاء الله. لو تيم اللي غنخدموا عليه في هذا لو بروميير موديول بيان سور سي لا رونتري او بيان ليكول، بلوتو لا رونتري اي ليكول. غنخدموا على الدخول المدرسي والمدرسه. لو بروجي، هذا لو بروجي غنبداو نأسسوا ونكونوا فيه الوليدات الى نهايه الموديول وليس السنه. داكوغ دونك لو بروجي اللي غنخدموه مع وليداتنا سي كونستروير اون ميزونيت، غنحاولوا ما امكن نبنيو معاهم بيت صغير. D'accord. Donc, pour le planning toujours, ce sont les objectifs qu'on va traiter ensemble. Donc, le premier point, ou bien le premier objectif, le plaisir de lire, l'histoire. الأمهات اللي كيبقاو يقلبوا على لي غيد أو تيبقاو فوالا شنو هو لو مانويل المزيان، واش تام واش 80 واش هادي، اي مقرر اي بروغرام خديتيه اكيد غتستافدي منه انت والولد ديالك، لان الاهداف ديال كل كتاب تقريبا نفس الاهداف كيطرقوا لها، كتبقى لو سافوار فير والطريقه ولا ميثود اللي كنتبعوها باش كنوصلوا المعلومه للطفل. داكوغ نقدر انا ناخذ قصه اون بيتي هيستوار عندي في الدار اللي تري فاسيل ونخدم بها مع ولدي، وي بيان سور ما نجري حتى كتاب، ما نشري حتى حاجه ونقدر نخرج راسي. داكوغ دونك بالنسبه هاد لو بليزير دو لير، اول حاجه كناخذوا قصه اما بروغرام خديتيه او قصه خديتيها. الطفل خصو يتعلم كومون اوبسيرفي، كيفاش يشوف ويلاحظ، وهاد الطريقه كنعتمدوا بها حتى حنا الاستاذات في القسم. في البريمير الطفل اون لوي دون ان تكست دو ليكتور، مي افون دونتامي لا ليكتور اي كومونسي ا ليتود دو تكست اون في اون اوبسيرفاسيون de l'image qui accompagne le texte et on accepte toutes les propositions de l'enfant. Donc الطفل ديالي انا نعطيه une histoire, il va commencer à identifier les lieux, d'accord, المكان او الامكنه والشخصيه او الشخصيات اللي كاينين في d'accord في l'histoire. D'accord, raconter l'histoire avec les propres mots de l'enfant. Reformulation. دونك هادشي كنخدموا به عاود في البريمير. دونك هنا كنقوموا بتاسيس الطفل تاسيس صحيح وان شاء الله غيكون مثمر. كيفاش انا الهيستوار ديالي كنخدم مثلا بالبلانش. البلانش يعني كل جزء من القصه كنكرروا ليه واحد المده معينه على حسب الطفل ديالي. يعني داكشي علاش ما تحاولوش تصدعوا راسكم لا خصني لا تقدر تخدمي مع ولدك قصه في شهرين ماشي مشكل. نحترموا دائما لو ريتم، ناخذ الوتيره اللي كيشد بها الولد ديالي. عاوتاني غنقولها ما نقارنوش. اوكي دونك ناخذ اون هيستوار نقراها له، نخرج منها لي ليو لي بيرسوناج. داكوغ اون فوا هذيك القصه غنكملها. قلنا كنخدموا بالبلانش يعني بالجزء في الاخر الطفل كيحفظها. هذا غيساعدو على انه يتعلم لا ميموريزاسيون، كيفاش يتعلم يحفظ ويسجل المعلومات في الدماغ ديالو. ومن بعد مني غنساليو نقول لي فازي تو مو راكونت، والطفل ديالي نخليه يعاود لي بطريقته وما نوقفوش. جو دو تو اكسبتي لانني انا باغا نشجعو. سي كلير. حاجه اخرى قبل ما ندوزو لوبجيكتيف الثاني، الهدف الثاني، لو بليزير دو لير كيبدا منا حنا كأمهات. انا كأم خاصني مره ناخذ قصه قدام ولدي ويلقاني هو تيلعب قدامي وانا تنقرا. هنا التربيه بالقدوه، يعني الطفل اكيد ولادنا كيقلدونا وحنا ما غنخليهمش يقلدونا في طريقه الكلام او التصرفات وكيفاش كنجاوب، كيفاش كنقول مرحبا حباباتي، كيفاش نقول لهم مرحبا بكم، الله يخلف. هادشي كلشي كيتعلموه منا الوليدات. اذا يتعلموا منا يهزوا قصه ويبركوا يقراو. يقدر ولدك ما يقراش غير كيشوف التصاور، نخليه يشوف التصاور. اش شفتي ولدي، نخليه يهضر يعاود لي بالعربيه يعاود لي بالفرنسي واخا يكون خطا. جو دو تو تاكسبتي. سي بون très bien. On passe au deuxième objectif, le langage.
نعلموا لدي comment il se présente. Je me présente. نعلموا les termes de politesse. Donc, comment demander quelque chose poliment, prendre la permission pour, par exemple, passer à table ou bien de faire quelque chose, d'accord? Ce sont des termes qu'on doit faire apprendre. Bien sûr, on aussi l'école, le lexique thématique. Toujours, on a dit le thème, la rentrée, l'école, c'est clair? Et bien sûr, on a la lecture des voyelles O, I, A, d'accord? Donc, là, la lecture, bien sûr, O, I, A, d'accord? Et les syllabes, ba, bobi, etc., ma, momi, ainsi de suite, d'accord? Donc, une fois que vous avez la voyelle correctement, on a la syllabe, ou la syllabe, on a le mot, qui est à le rythme de l'enfant. Maintenant, l'enfant déjà les voyelles, on a les syllabes et les mots, directement la construction des mots, en fin de compte. C'est bon? Très bien. Le graphisme, les lignes horizontales, verticales et obliques, ils l'ont déjà vu l'année dernière. D'accord? On va faire un petit rappel. On va les d'accord? هما راه كيعرفوهم ولكن خصهم مازال يتقنوهم. D'accord? Parce que cela va les aider à bien écrire. D'accord? Bien sûr, l'initiation à l'écriture des voyelles O, I, A. Toujours les minuscules, d'accord? Il faut apprendre à écrire les minuscules parce que durant la moyenne, il a appris à écrire les majuscules. Allez, quatrième point. Découverte du monde. Découvrir les coins de la classe ou bien les pièces de la maison. Ça, c'est la salle de bain. Qu'est-ce qu'on trouve dans la salle de bain? Vas-y, c'est quoi ça? C'est une savonnette. Excellent. Ça, c'est quoi? C'est une serviette. C'est bon. Donc, ou bien les coins de la classe, puisqu'on a dit le thème, c'est l'école. Donc, puisque les enfants sont chez eux maintenant, on va leur demander, ou bien plutôt, on va leur proposer une image sur laquelle il y a une classe. Et ensemble, on va découvrir les coins. C'est bon? Découvrir la saison d'automne et ses caractéristiques. D'accord? Super. Découvrir la saison d'automne et ses caractéristiques, ainsi que les fruits, les couleurs qui règnent durant cette saison. D'accord? Voilà. خامساً, cinquièmement, mathématiques, الرياضيات. غنبداو les couleurs fondamentales et leurs nuances. Donc là, il manque un petit test. Les couleurs fondamentales et leurs nuances. Par exemple, on a la couleur verte, on a les plus foncés, les plus clairs, il va les classer. وإنشاءالله غنقترح عليكم واحد l'activité غنخدموها إن شاء الله في فيديوهات مقبلة. لي فورم غنبداو معاهم نعاودوا نديروا تذكير لأن الأطفال كيبغيو التعاون. كونوا على يقين راه كينساو كاري مهم نرجعوا معاهم الدائره نعرفوا ما شنو هي الدائره وشنو هو القرص الاختلاف اللي كاين بيناتهم اوكي لو كاري لو ريكتانغل انسي دو سويت ونحاولوا ما امكن نبداو ندخلوا لهم المجسمات. علاش غندخلوا لهم المجسمات؟ لان بالمجسمات غنخدموا اشنو لا ميزونيت غنقدروا نخدموها غير فقط بلي فورم ولا حتى بلي فيغور. سي كلير؟ La lecture et l'écriture des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Les notions sur, sous, devant, derrière. Sixième point, psychomotricité, jeu d'équilibre, je cours, je marche, je saute. Donc l'enfant ici, d'accord. On va jouer avec lui et toujours en s'amusant, je vais, d'accord, faire quoi? L'aider à apprendre certains ou bien certaines expressions. Vas-y, saute, 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 saute. Excellent. Cours maintenant. Vas-y, tu vas courir. Cours. Et là, tu vas marcher doucement. Vas-y, doucement. Cours, 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 cours. Marche. Donc là, c'est du sport, oui ou non, et un apprentissage assuré. Septième point.
Le septième, oui. Éveil scientifique. Agir, s'exprimer avec les différentes parties du corps. Bien sûr, on va aussi travailler les 5 sens. C'est bon? C'est clair? الدري كيفاش يعبر بإيدو يعبر على دونك أنا نحاول نخدم معاهم un peu de théâtre. D'accord? C'est un éveil scientifique. ومنو غندخلوا les 5 sens. السمع مثلا عارفين الحواس الخمس نعرفوهم عليهم اشنا هي هذه الحاسه مثلا ملي كتحس بالبرد مثلا قصتي شي حاجه لقيتيها بارده سي كيل سونس لو توشي سمعتي الصداع اون اونطون اون ايكوت نفرقوا داكور سي ان بروي دونك باي حاسه كيل سونس دونك نعاونوا وليداتنا باش يكون عندهم ان سيغتان ايفاي سيانتيفيك دونك لي بويم دونك لا جي با دي دي كانتين puisque l'enfant est chez lui, certainement il va écouter des cantines ou bien entendre des cantines. Mais pour moi, je veux ici que l'enfant s'initie, puisqu'il est dans la grande section, on doit l'initier à s'asseoir et à écouter un poème. Donc la maman va lire, dire, parce que là il y a une différence entre dire, ça veut dire c'est répéter des syllabes, des mots. Lire, ça veut dire et comprendre. La lecture, ça veut dire la compréhension. On va apprendre un enfant à faire quoi? À dire comment en s'exprimant correctement, avec les gestes, avec les grimaces. Oui ou non? Donc le premier poème que je vais vous proposer dans mon cartable, toujours le thème de l'école, et bien sûr un autre qui traite l'automne. Film documentaire. Voilà. Il faut qu'on aide nos enfants à découvrir, à s'asseoir, à se concentrer sur un document. Je vais chercher sur YouTube, bien sûr, ou bien sur DVD, d'accord, un CD, sur lequel on parle de l'école, ou bien de l'automne, ou bien un événement quelconque qui coïncide avec les circonstances vécues. Dans peu de temps, le Maroc va fêter la marche verte. Je peux chercher, d'accord, un documentaire qui traite ce sujet. Donc on va s'asseoir tous les deux, moi et mon enfant, on va le visionner ensemble et une fois terminé, on va essayer de faire quoi? De le discuter ensemble.